Tamam, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang esai ya. Kita akan membaca dan berkomentar tentang esai yang kita baca. Oke, ainun nakit ya gitu ya. Tamam. Kita mulai dari yang bagian pertama ini, darul fardi fi ta'ziz tasam wa tasdil li tatarruf fil mujtama. Ja'al Islam hidayatan linnas wa rahmatan lil alamin bima hawa minal aqaid wal ibadat wan nudum. Masukkan dari ana tuh alif lamnya di sampai al ibadat wan nudumnya juga gitu. Kalau ditanya kenapa? Ya ini mu'arraf aja sih, ya kan? Dari aqaid Islamiyah, ibadatnya di Islam. Bima hawa minal aqaid wal ibadat wan nudum, ya, dan jangan kasih spasi ya di wawnya ya. Jadi kasih alif lam di al ibadat dan an nudum, kemudian wawnya jangan kasih spasi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu an inna bu'itsu liutammima makarimal akhlak wa min, ini wawnya juga jangan ada spasi, wa min akhlakil Islam. Kemudian sebaiknya di akhlak dan Islam hamzahnya ada, jadi bukan yang alif, hamzahnya yang ada kepalanya itu loh, yang kayak ja'al Islam yang pertama, ja'al Islam hidayatan itu kan al Islam ada hamzahnya. Itu dikasih juga di wa min akhlakil Islam. Akhlak sama Islamnya juga. Kama muhtawal kitab fi sahifatil Madinah fasal sadasyar wa innahu man taba'ana min yahud fa inna lahu nasr wal uswah. Uswahnya juga ada hamzahnya ya, ghairu madlumin wala mutanasir alaihim. Al-Islamu huwa dinu tasamuh wa alamuna fi asyadil haja ila tasamuh aktar min ayyi waqtin madu. Wa ta'asub walin gilaq min sya'nihima tagdiyatun naril kirhiyah bainal umam wa syu'ub walin zilaq ila mazid minal huruf. Oke. Mara masukan dari ana bisa mazid minal huruf, bisa walin zilaq ilal hurubil lati la tatanaha. Wa nizaat allati tuaddi ila tadmir al-abati li kulli ma huwa jamil fi hadzal alam. Wa ma huwa tasamuh? Inna tasamuha yakni hakul fardi awil jamaah fil ihtilaf min jihah wa wajibul fardi awil jamaah ihtiramu hakil ghair fil ihtilaf. Berarti mungkin wa wajibul fardi wal jamaah fi ihtirami hakil ghair. Jadi wajibnya di mana kewajiban untuk menghormati kan, fi ihtirami hakil ghair fi ihtilaf min jihah ukhra. Wal qarrar bi syariatil ihtilaf li anna al badil an tasammuh wa ta'assub wa tatarruf wal un. Di sini disebut ya wa min dauril fardi, misalkan kita jadiin fakroh ya. Kalau masuk kondaliannya jadiin fakroh, karena di sini juga cuma 2 poin kan, jadi nggak usah bikin arkom, tapi bikin aja satu paragraf gitu. Misalkan kita bilang wa min dauril fardi fit tasamuh wa tasaddul tatarruf. Kok bainaha sih, bukan bainaha itu nggak bisa diantaranya ya, tapi kita biasanya pakai minha. Tapi karena tadi di awal udah pakai min, berarti nggak usah lagi. Jadi kalau bainaha itu kalau bahasa Indonesia diantaranya gitu kan, diantaranya itu sebenarnya minha yang dimaksud. Oke, berarti di sini yang bisa dirubah min dauril fardi fit tasamuh wa tasaddul tatarruf huwa linfitah bainal adyan wal mujtama. Nggak usah pakai fi baina, nggak usah. Al-infitah bainal adyan wal mujtama wa ziyadatil ma'rifah fit tarikh. Ziyadah ma'rifah. Iya, si ziyadah ma'rifah fit tarikh wa taqafi min aksaril bilad. Misalkan kita bilang min dauril fardi fit tasam wa tasaddul tatarruf alin fitah bainal adyan wal mujtama ma'al ma'rifah gitu udah cukup deh. Misalnya dengan pengetahuan juga gitu. Infitah plus pengetahuan ma'al ma'rifah fitareh wa taqafah ya, tareh wa taqafah gitu, bukan sakofi gitu. Misalnya dia ya nisbahnya di sini nggak pakai, tapi fitareh wa taqafah lil bilad, ya, biladnya gitu, tareh wa taqafah lil bilad gitu. Oke, terus kemudian falin fitahu bainal adyan wal mujtama huwa yahbitu ghairuddin fi ta'abbud yahtarimul ayyamal kabir. Biasanya ayamal kabir itu kayak nggak usah kabir, tapi misalkan al ayam ad-diniyah gitu ya. Atau kalau sejarah Arab ayamul arab gitu. Nggak hari besar tuh nggak ayam kabir gitu. Apalagi ayam itu kan jamak, jadi kalau kabir salah, yang benar kabiroh gitu kan sebenarnya. Tapi di sini enaknya Bluetooth mode. Tapi di sini enaknya yahtarimul ayam ad-diniyah
atau ayamal ummah gitu. Langsung gitu aja. Itu udah termasuk hari besar yang dimaksud. Min ghairi dinil Islam. Oh berarti ya bitu ghairi dinil Islam pita abud ya tarimul ayamal ummah ghairul islamiyah maksud gitu. Ummah ghairul islamiyah itu ya tarimul ummah ghairul islamiyah wa yata'awan al-amah an-nas biduni yubsir khalfiyah minaddin. Oh gini ya. Misalnya saling tolong-menolong tanpa ngelihat latar belakang agama gitu ya. Misalkan kita bilang apa ya alin fitah ya misalkan kita bilang ya tamassalu alin fitah bainal adyan wal mujtama fil ihtirami nahwal ayyamal ummah ghairil muslimin ma'at ta'awun bainahum bidunin nadri ila khalfiyatihim ad-diniyah gitu. Bidunin nadri ila khalfiyatihim ad-diniyah. Ulangin lagi. Falin fitahu yatamassalul infitah bainal adyan wal mujtama bihtiramil ayyamil ummah ghairil muslimin ma'a ta'awun bainahum bidunin nadri an khalfiyatihim ad-diniyah. Gitu ya. Kama fil hadis qala Imam Ahmad hadatsana Waqi' an Abi Hilal an Bakar an Abi Dar qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu undur fa innaka lasta bi khair min ahmar wala asfat illa an tafdulahu bitaqwa. Kemudian yang kedua ziyadatul ma'rifah fit tarikh wa thaqafah lil bilad gitu ya. Li'annaha misalkan kita bilang li'annaha dihil ma'rifah at-tarikhiyah wa saqafiyah. Jadi pengetahuan tentang tarikh dan saqafah gitu ya. Lan yakuna minas sahl ilqa'ul laum ala majmu'at tahu. Jadi kita nggak mudah untuk ngasih hinaan gitu ya atau merendahkan mereka gitu ya. Jadi misalnya kita gini. Faziyad fal ma'rifah at-tarikhiyah wa saqafiyah lil bilad yadfa'una ila tahammul. Jadi kayak kita bisa menahan gitu ya. Yarfa'una ila tahammul min ilqa'il laum nahwal majmu'at al-ukhra. Ba'da fahmi sakofatihim wa tarikhihim. Dan kita gituin. Jadi setelah kita memahami mereka itu kita nggak akan ngerendahin mereka gitu kan. Wahalki syu'ur bil ihtiram al-mutabadil. Dan membuat rasa penghormati gitu ya. Jadi tadi udah itu ya. Fal ma'rifat tariyah wa saqafiyah tadfa'una ila tahammul min ilqa'il laum nahwa taulil majmu'ah al-ukhra wa tahluku al-bi'ah al-hasanah bil ihtiram al-mutabadil. Jadi kayak menciptakan lingkungan yang baik dengan saling menghormati gitu ya. Wa tahlukul bi'ah al-hasanah bil ihtiram al-mutabadil. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun al akhir wa bainal kaifiyah wa misalkan kita bilang wa kaifiyatu ini kayak cara buat apa ya? Cara buat nambah ma'rifah ya. Wa kaifiyatu ziyadatil ma'rifah at-tahriyah wa saqafiyah lil bilad bi kasrati ta'allum maksudnya gitu. Kama sali ta'allum imma ta'allum fil ma'ahid al-islamiyah awil jami'ah fayahduru tullab fil majlis at-talaqi awil halaqah lil ulama gitu ya, atau halaqah al ulama. Wa kasratu misalkan kalau jadinya paragraf ya, jadi langsung lanjut wa kasratul qira'ah fit tarikh. Misalkan nggak cuma qira'ah yang mutolaah gitu misalkan. Tadi kan udah qira'ah ya. Wa kasratul qira'ah awil mutolaah fil kutub at-tarikhiyah, kan bacanya apa? Kutub gitu kan, bukan baca sejarah ya, baca buku sejarah kan. Kasratul qira'ah wal mutalaah fil kutub at-tarikhiyah li'anna min aksaril amr al-munkar kana qalilul ma'rifah. Oh, jadi misalkan kita bilang annasu a'da'u majahilu. Kita pakai kata-kata kayak gitu. Jadi emang orang itu kan bakal musuhin apa yang dia nggak tahu. Kalau setelah kita tahu pasti bakal punya pandangan yang positif kayak gitu kan. Jadi misalkan li'anna nas a'da'u majahilu gitu kan. Wa ya'ti al-munkir min qillatil ma'rifah gitu misalkan ya'til munkir min qillati ma'rifatihi
nahwa tareh atau apa gitu ya. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim surat Al-Alaq. Al-Alaq ini ainnya nggak panjang ya matnya. Wa ya wa takunu ziyadatul ma'rifah kadzalika bi kasratis sair fi mutanawil makan. Oh, safar sih, misalkan ahdil ibroh minas safar gitu. Jadi kita ngambil pelajaran dari safar gitu kita bilangnya. Jadi Ana bilang apa? Wa tazidu al-ma'rifah saqafiyah wa tarikhiyah kadzalika bi kasratis safar au rihlah ilmiah gitu ya, rihlah ilmiah gitu. Wa ahdil ibroh, ahdil ibroh itu ngambil pelajaran. Jadi kalau cuma jalan-jalan aja kan nggak kenapa-napa. Yang poinnya di sini kan apa? Ahdul ibroh kan, ibroh pakai ain. Ngambil dares, ngambil pelajaran ya. Ahdul ibroh gitu. Misalkan ahdul ibroh min kasrati sair au kasrati safar awir rihlah al ilmiah, misalkan kita bilang gitu. Dia nabi sairi war rihlah al ilmiah was safar ilan nahiyah al mutafarriqah. Misalnya ke tempat yang berbeda gitu ya. Ilal makan algorib atau makan al-jadid ke tempat aslinya, tempat yang baru gitu ya. Alam mana kashful hal al-jadid. Mungkin yumkinuna min ahdil ibroh min dalikal makan gitu misalnya. Masukkan dari anak ya. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Itu ya, berarti wa takunu ziyadatul ma'rifah as-saqafiyah wa tarikhiyah bi kasrati sayri awir rihla awis safar ilal makan al-gharib wal jadid hatta na'khudal ibrah min dalikal makan. Misalnya gitu. Ini masukan dari Ana. Oke, kita lanjut di isai yang kedua. Isai yang kedua. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas, langsung tanya di WA. Ya, Ana akan share screen lagi. Ini punya Yasmin. Oke, kita scroll. Oke, mulai dari sini. Narofil anuna al-akhirah karena hunaka al-adid min hilafatul mujtama' kafadiyatil hikmah al-ajtama'iyah allati aqadat hal kanisa al-katolikiyah al-qadis Paul Bantul Yogyakarta walatitam mahiluha min kibali ihdal. Ini memang munadhamah, emang sengaja ditulis gini atau ada maksudnya gimana nih? Saya kan min ihdal munadhamah itu jamaknya munadhamat ya kan? Al-Jamahiriyah biismil Islam Jabatul Juhud al-Islam. Waraqma annahu kana yajibu ala tandim illa ya gitu ya. Illa yuksimul ummah wa sya'bi bal yuhafid wahdata watan wa salamatahu. Wa hadhil halah hadhihi tata'arad bisyiddah ma'a ta'limil Islam wa inal Islam yu'alimuna ya. Ini memang salah ketik atau gimana? Anak malah karena di sini nahnu berarti anak malal khaira daiman lil akhirin walayam bagi an nujbiran nas ala itinaki dunia. Jadi dhamirnya bikin nahnu semua, masukan dari ana. Sama kalau Allah Ta'ala ini ya. Hadil ayat dulu ala tasamuh ma'an nas, tasamuh bainan nas gitu ya. Tasamuh bainan nas walau kana ma'a ghairil muslimin wala nujbirhum ala itinaki dinina fatasamu alladhi yaksud biadil ayah wa ihtiramul khair baina akharin wala ikroha. Kayaknya ikroha ya. Ini filenya bener yang ini ya atau Ana salah klik? Ini belum ada perubahan kayaknya. La ikroha wala ijbara wala diroro fihi fiddin wal jins wa saqafa. Wa hunaka katsirun minal amtilah. Ini juga tulisan amsilahnya salah kan matnya. Ala dauril fardi fit azizi samu misla ihtirami wa ikrami dinin akhor gitu ya. Kalau adian berukhra. Sini akhorinnya enggak salah wala ijbaru fiddin wa halil akhor. At-ta'asur asalbi li ta'asub. Nah, kemarin masukan dari Ana itu sebelum masuk ta'asub itu kasih pengantar dulu gitu kan. Kenapa tadi kita ngomongin tasamus kan tiba-tiba ta'asub. Sekarang kita bilang kalau ta'asub itu yang bikin orang
nggak bisa tasamuh misalkan gitu. Ya, masuk aja sampai kemarin. Ini filenya ini atau salah klik ya, nih? Karena taksimul ummah tahdusu fil haya al ummah sawa untan bisa bikin wal jins. Ini belum berubah ini. Coba cek lagi. Oh, ini yang mungkin udah berubah ya. نعرف في الأمن الآخرة كان هناك عديد من خلافات المجتمع كقضية الحكمة الاجتماعية التي عقدتها الكنيسة. Karena tuh agak asing sama ajtamaiyah ini loh. Al-ijtimaiyah atau gimana cara yang dimaksud? Ada ya ajtamaiyah coba ya. Ajtamaiyah. Gak ada ya, mungkin yang dimaksud al-hikmah al-ijtimaiyah. Ijtimaiyah, jadi mimnya panjang. Alat yakodat al-kanisa katolikiyah, udah ulat mahiluha min kibali ihda. Nah di sini munaddomah ya, munaddomat ya jamaknya munaddomah itu. Mungkin yang dimaksud jamaknya munaddomah nggak sih? Ya, munaddomat ya jamaknya ya. Al-Jamahiriyah Bismil Islam. Terus Islamnya kalau bisa ada hamzah bawahnya itu ya, kepala hamzah bawah. Warok ma'annahu kana yajibu ala tandim illa yukosimul ummah. Itu harus dirapikan gitu ya. Kalau enggak ummah bakal terpecah gitu maksudnya. Bal yuhafid wahdata waton wa salamatahu. Wahadihil halah, hadihi juga ya. Ini belum berubah juga ya. Ini kan filenya. Mana nggak salah klik kok. Oke, kita skip dulu berarti ini belum ada perubahan. Oke. Darul fardi fi ta'zizi tasam wa tasaddat tatarruf li tatarruf fil mujtama. Dakhalat al-Indonesia ada rotut tatawuri teknologi fi hadhil hadar. Yang fi hadhil hadarnya nih anak agak aneh. Jadi maksudnya peradaban perkembangan teknologi itu udah masuk. Oh, maksudnya titik deh kayaknya. Jadi gini, Daulat al-Indonesia failnya Indonesia ya. Daholat al-Indonesia itu hadarat tatatawur teknologi. Titik. Fi hadil hadara i'tamadal mujtama ala wasail. Jadi alamatu tarkinya harus banget dipakai ya titik komanya ya. Fi hadil hadara i'tamadal mujtama ala wasail tawassul al-ijtimai fi jami'i jawanibil hayah misal tawassul wa tasawwuq wal amal. Yusiul afrod istihdamu wasail tawassul ijtimai lima salihihim asyasiyah awil jamaiyah. Ahaduha min hilal ta'bir anil ara' alladhina ya'taqiduna sahihah duna listima' ila ara'il majmu'at al-ukhra aw qubuliha tamam. Tushbihu wasail tawassul ijtimai gobah ya. Gobatan la yumkinu li ahadin istihdamuha li agrad muayyana. Bima fidzalika ta'allim tataruf alati tuwajjihu dhahayaha li muharabatid daulah wa silmil am. Tamam. Wa wasailu tawasul ijtimai bima fidzalika tatbiqat al-ittisal abral internet ya. Aplikasi ya di sini maksudnya. Kita bisa bilang kalau yang dipakai di kata-kata formal ya, media sosial itu mawaki utawasul. Jadi lebih ke mawaki gitu. Mawaki utawasul karena medianya kan al-ijtimai. WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, imhum ya wasail tafaul fa'alah lil ghayah li tafkifil qiyam bima fi dzalika mumarsatu talqinil afkar ar-radikaliyah as-salbiyah allati
tuaddi ila amal anifa lil idrar bin nizam al-ijtimai wa siyasi al-qa'i iya nah nggak tahu. Wa madzalika la yumkinuna man'ul mujtama min istidami wasail tawassul ijtimai fil hayah al-yawmiyah di anna wasail tawassul ijtimai talabu aidan dawran muhimman fil hayah. Wa hunaka ba'dul asya' allati yajibu mura'atuha fi wasail tawassul ijtimai hatta la taqa' fi tatarruf bima fi dhalika tajannubul ihbariyah allati laysat haqiqah wadiha laisa min as-sahal tasdiqul ma'lumat. Ini udah bagus ya. Alatil lam yatadih masdaruha ba'd tabadul ma'lumat haula tatarruf tabadul ma'lumat haula tatarruf jahzun nafs tajhiz ya kayaknya. Nyiapin gak sih? Menyiapkan diri kita. Tajhizu nafsina bil ma'rifah. Oh, kayaknya membekali deh lebihnya ya. Membekali diri kita dengan ma'rifah diniyah. Kemudian masyghulu anfusina malansyito. Misalkan kita bilang tasgilu ayyamina bil ansyita al-ijtimaiyah wa diniyah. Ya, ijtimaiyah wa diniyah. Tasgil jadinya kayak kita jadiin masdar ya. Kalau masgul kan dia maf'ul. Aneh kalau maf'ul di depan itu. Jadi tasgilu ayyamina bil ansyita al-ijtimaiyah wa diniyah al apa positif al-ijabiyah gitu yang positif. Bisifatina basyaron ahlakiyin bitaba na'lamu anna radikaliyah laha ta'thir salbil goyah ala bi'atina. Khosatan ala anfusina. Bidzalika minal muhim an nuhawila daiman tajannuba hadhihi sulukiyat. Amma binisba li najahina fi tajannubi tatarruf laisa faqat min ad-dat as-sasiyah. Walakin yajibu ayatiya da'mul usrah aidan al-mu'asasat wal hukumat. Amma binisba lil asya' allati yajibu tatbiquha liman itatarruf bi mujtama'ina biyam apa nih? Wahia jadi sesuatu yang kita butuhkan untuk yang bisa kita aplikasikan yang wajib kita gunakan untuk manut tatarruf ya. Di mujtama'atina ya kayaknya ya. Enggak deh. Tahtajul hukumah ila wasail tawassul ijtimai wasalati ziyadatil insijam baina tawaif adiniyah wa istidami hisabat mutasamiha. Okay. Yajib wa yakuna hunaka al-mazid min ad-da'wa li ziyadatil insijam bainal mutadayyinin bi istidami teknologi allati yastadimuha jilul alfiyah punya anak milenial sekarang ya. Istidam wasail ilam abrul internet dengan syita ta'awuniyah wal ittisal bainal adyan. Hunaka juhdun amal ma'a wasail tawassul ijtimai li tausiyah bi sabati tasamuh li mustahdimi wasail tawassul ijtimai min ajli insya'i tafdili hisabi. Sedikit ini tasamuh. Oke. Itu mirip kayak yang dibikin Habib Hussein Ja'far itu loh, rumah apa ya namanya? Rumah Indonesia apa ya? Yang isinya tuh ya orang-orang apa, ada pendeta, ada Buddha dan lain-lain itu ya. Tamam. Ini udah ya 3 ya berarti.